মধ্যের লাগিয়া নবী কান্দে যার যার গুনেগারি উম্মত। এবার স্বামী আর বিবি কছে মোর প্রাণের বিবি আমি কামাই করবা বাহার যাবা চাচো लेकिन ठीक इजाजत दिसी कहे मोर प्राणेर स्वामी ठीक है अगर ये इलाका अगर कमाई नहीं होते तो तुम्हारा बाहर जावा पारेन बिबिर लोग इजाजत ले ले लेकिन स्वामी केमन छिल मा बइला बिबिर खातिर तबादा केमन करे स्वामीर बात केमन माने मा सुने लो आला तो मन हेगिए ए गरीब लोकटा যদি এখন শাড়ি কিনে আনে দে ওর কো পয়সা নাই টাকা নাই অত বড় পয়সাওয়ালা ইনসান না लेकिन वा শাড়ি আনে দে वा এমন এমন কাকা কাকা আমার বেছানি মিলে যাচ্ছে এত বড় নাহানজার এত বড় বদমাশ তো আপনি শাড়ি খান যদি খালি খুদি খালি পাতলা হয়ে যা তো কবে দেই দিদি আন্ধ্রা প্রদেশ গেল নাকি এত বড় খানা ছিল নাকি বলে কেন বলে তোরদুরিয়া শাড়ি খালে চলো ই তুই দেখা পাইছিস সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এখানে বাংলা বলে কে শাড়ি কিনে আনবে স্বামী আরে মুসাটা আছরাই ফেকে দিলে আল্লাহ হোটলাই বেদাই দিলে আল্লাহ কেমন জামানা আল্লাহ কেমন জামা বাবু তোমার মালিকাত পরিবার ওসি হে আমাকে টাইমে নিচে দোতার শোনামো আর দুজন মুখ করেছে আচ্ছা এইটা বাকি আমাকে কোবা দেবো মা বললা ইগুদি টাইম তোমাও দাও ইগুদি ভরা দাও তোমার স্বামী কচ্ছে বিবি এটা শুনেলে দি কি তো জলদি তুমি গান শুনেলো ওর বাপ হয়ে যাচ্ছে बीमार और बाप है जाছে बीमार कुछ औरत या कुछ लोग किताबे पढ़े देखदाও লিখিয়ে ওসেনে বলে মাই তোর বাপ बीमार है গিয়ে দেখো যাবনি আপ বলো তোমার যদি হলেন দেন মা তোমার স্বামী যদি বাহির যা আর যদি তোমার বাপ बीमार बापे तो उठाई होंगे मोर बापे प्राणे बापों को देखवा जब आओगे जी वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो चनिवा सुना चे जरूर लेकिन आंसू बहाचे जरूर अफसोस करছে जरूर चिंता करছে जरूर भावना करছে जरूर लेकिन ওর বাবা দেখে যাচ্ছে নি কেন ওর স্বামী মানা করে দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ মা বইলা শোনো তকরির শুনবা কামিয়াব হইবে না তোমার কামিয়াবি মিলবে আল্লাহ আল্লাহ तकरीर मौलवी साहब केमन लिखी है अल्लाह अल्लाह बहुत तकलीफ से हमारे लोग लेकिन अल्लाह टाइम नहीं आसानी पर सुने लो अल्लाह अल्लाह आप वो की करछे और बाप मध्य में जाचे नी काने जाचे अल्लाह अल्लाह लेकिन बापक देख पागेननी अब तो बार बापक नहलाबे अब तो बार बापक भुलाबे अब तो बार बापक कफन पिनाबे दादा के हेलो बाबा के हेलो हो दादा के हेलो बाबा के हेलो क्यों तो फिरे एलो ना प्राणेर स्वामी चलिए गेल मन बिहिबी बोलारे আটা উধর ফিরে নাতলা পলে বেটান চলে যাবে এখানে ফিরে ওয়াকেটা কোন আছে তার বাদ কি হল ওর বাপক মাতে বাজাছেন নি আপ তো ওর বাপক গোসল করাই দিলে কফন পিনাই দিলে জানাজা পড়াই দিলে আল্লাহু আকবার হাই 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 আমরা আল্লাহ কি করে জানাজা বাইলা যাচ্ছি না ওঠে এই সুইটি দি বাদে দেখাছেন না খালি মাটি খান দিবা পারলে ওইনে মুলি সাহেব তো বলা বাপ লাজিম ছে ওয়া ইমাম সাহেব না ওয়া জবাব পারবে নি ওয়া জবাব পারবে ওয়া ফাতিহা বলাই হবে ওয়া পর জুরি যে তো মুলি সাহেব কে দিও তো আর তোমারে চলে গেলেন ফস করে আল্লাহু আকবার বলো বাপ রসগোল্লা খাবো মিঠাই খাবো বাপ আঙ্গুর হলুদ খানি দি ফলন খাবো জিন্দগিটা তো পেশেন্টের বাতের পর যদি কাটে খতম করে দিল দিয়া বাপক সাদা হেনা মাক সাদা হেনা বরবাদ করে দিল দিয়া আর যেটা মরবা সুদা যাও বাপ ওই লাল হলো এখন খাবো এখন খাবো বেশে বেশে জি হাতে হাতে আল্লাহু আকবার और बाप को जाए बेटा सुननी मुग लाल हलवा खिलवानी लायक कुछ नहीं मुगला ना खेले बाप अंगूर टांगूर जैसे मेरा अरे बाप तेरा काम हाजत मुझे तुम दुआ देना दवाई कि अब नहीं हाजत तुम मुझे दुआ करना दुआ करे फिर बार बाप पहुंचे सुनबे ना सुनबे जोरे को सुभान अल्लाह गोमते को सुभान अल्लाह फिर बार बाप पहुंचे की पहुंचे बेटा सुनली हां के जीवन में मरे जाम बेटा तो की करबो सुनली बेटा सुनली की करबो के दुरूद पाक पर कर मेरी मैयत सजाना तुम दुरूद पाक पर कर मैयत सजाना तुम और अव्वल कलिमा पढ़